ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام متخطاتلتي مدبات فنقل ايري ميديا كمي تحادرو نلوم سولوس 16 تحساس تبلكو بقداماي تحستا مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرات تخطاتلتي بتي قداماي نريا قداس زعبا نفلم بغدتا مسهاجرنا ايرترا بفلايكا مسحايلتات مكلخال ايرترا زتت حاجة قينو ابجي حيزنا نركب جلنا كلتا معالتات مسلطات ناي أولاد حايلتات مكلخال إيرترا أما حبراوي مرخبيتات زتا سنع زرقحكا نبروباغاندا كتكاملو زتا فلاليو تاريخ انتلاتي حزب منغستن إيرترا بفلايكا اتم تمسيحم كدرورو زيكول عصبات نزي حبريتان سلطاتن بسفيح ناقاوحو يركبلو نزي قدا زملكت إيرتريان ميديا نيتورك أقداسي حزباو متنقطا زرقحو يركبلو إيرتريان ميديا نيتورك زرقحو زركبجلو ህዝባዊ መጠንቀቅታን ሓብሬታን ንኩላትና ኤርትራውያን ስለዘገድስ ከም ዘለዎ ብቐጥታ እናባኹም ከብሎ ህዝባዊ መጠንቀቅታ ቅድሚ ሕጂ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኤአይ ወተሃደራዊ ክዳን ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ዝለብስዎ ኮንጎ ብልክዕ ክመስሎም ክሰርሖን ኣይከኣልን ነይሩ ሕጂ ግን ምስሊ ወተሃደር ኤርትራ ብዝለዓለ ፅሬት ክምስልን ክሰርሕን ክኢሉሎ ስለዚ ካብ ዝኾነ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኤአይ ዝዳሎ እኩይ ዕላማ ዘለዎ ሓሶታትን ምስልታትን كتنقاقو نمحتان مزاقاخري إذا أبتحت زلو مسلي ملو بملو سب سرح بالحي AI زتا سرحيو كبرات تغطاتلتي إذا ملغتي إيرتريان ميديا نيتورك تمال أماسيوم أبقت at فيسبوك جسفر وينيرو نفس وكف إيرتراوي نزي قداي كنق حالي قبا كمجز سلطات نكتاتلون نعزوان زلنا نحايلتات مكل خال إيرترا مسلطاتن سلطاتن بنوت أرسي إلكا دفاعات بدحريت أدالي خايو إذا أكو علامات زكاة زلو نزوك علامات زكاة زلو والكسباتن أكلاتن وجلتاتن نتاوت أهجرات زركب إيرتراو زيجا نمهواقن نمرباشن بعبيقا نحايلتات مكل خال إيرترا أتسلمكا أبكال حركاتات متاو زجبر زلو أكلتي أكو فتنتات بتاريخويان تلاتنايو سلزي كم زعنت حبريتات كزرقحن كله نقحات كنكوني قبا أبزحج أوان مرأي مأمان زبهال بهل ملوء بملوء تفي زركب زلو أب عسران حدن كفل زمن ريخاخت أمنولو زي تغل أقات آميتات تفتيرو يركبالو كم عينت حبريتاتات كزرقحان كله نفس وكف إيرتراوي نقوح كخوني قبا صلاتنا بكل نقرات فتينهم مقان مسابيهم نخمز عينت نا AI تكنولوجي أب كندن نتبق نقر زتك أملو نحمق نقر نمتكام عتيقهم نحايلتات مكل خال إيرترا مسلطاتون سلطاتون سنيكا أب كم زعينت حسر بروباغاندا يوم تتأميرم زركب زلو نفس وكف إيرتراوي نزقو داي بنقحات كتموتا يقبا كبرات غطاتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس نسجر أمونغو جيبوتن إثيوبيان تفتيرو زركب زلو كتباون نقداون مسحاب كاب زينا بزي نابزخف درجاتات يعرق كم زلو اتو قداي كلتي امرحة هقرات كوفيلم فوتحوان تزاكيلم كفتاح كم زيكيل كابتو مالت حيزو حابريتاتات إزرقحلو أمونغو جيبوتن إثيوبيان أقات إمو زركب زلو كم زعينت كتباون نقداون مسحاب دحرت سرعات بلتقنا أبتا هقر نزقبر مقوعازي أزختمو حدش حقتات كخونن كله مسرعات بلتقنا سممع زختمو ناي مقوعازيات كالات ناوربات جيبوت بمغنع أبايتات تقباراوي نمقبارو أبزفتنو الأوان منجس جيبوتي إثيوبيا أوشت هقرا زختموتو سممعات أوشت ودوات جيبوتي كم زي سرح دحرم حباريوم نوتم تكالات دوابيلوموم زركب زلو كاب جيبوتي نابزت فلالي كبابتات نا إثيوبيا زقعاز نبرت دويلو يركب كم زلون أبكو طوان نقدن نايت هقر عابحن فشفشن عقرقرن تفتير يركب سلزلو أب مونغو سرعات بلتقنان سب مزد جيبوتي زتق هيدا ترقاقامي ركبات كفوتحو كم زي كالن أب مونغو بريزيدنت جيبوتي إسماعيل مرقلن عشان مرحي إثيوبيا أبي أحمد بغطتا ركبات كي تخيدا إذا قداي كفتح كم زي كاليوم زتفلالي منجتات حبريتاتات النهابو زركب زلو سرعات بلتقنا نقور باب تهاقرات مهواق سرحيلو تتحيز ويو زركب زلو إذا أوتشيو زركب زلو كم زعينت حقتات جيبوتي أمريتا كسرح كم زي كالن إثيوبيا بتمش جيبوتي زيتا سامعتو ناي قدم نطبطات تمري حكت كيد كم زلوها
ቀጢን ትእዛዛት አውጪያ ትርከብ ዘላ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ጅቡቲ ብወደባታ ቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱን ዝወፅእ ንብረት ንግዚኡ ደው ክተብሎ ምዃና ኣጠንቂቓ ትርከብ ዘላ ኢትዮጵያ ብወደብ ጅቡቲያ ዘድልያ እትዋትን ሰደዳትን ትገብር እዚ ወደብ እንተተዓፅዩ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ጎረራ ተዓፅያላ ማለት እዩ እዚ ዘርእየና ሓደ ጉዳይ እንተደኣሃልዩ ዓቢዱን ተጨሊሉን ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና እንታይ ይገብርን እንታይ ይሰርሕን ፍጹም ዘይፈለጥ ምህላው እዩ ብተወሳኺ ፕሬዝደንት ጅቡቲ ትማሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃን ማያት ቀይሕ ባሕርን ትህውኽ ከም ዘላ ብቑሉዕ ክስታት ከቕርብ ተራእዩ ይርከባሎ እስማዒል ዑመር ግለን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃን ማያት ቀይሕ ባሕርን ተካይዶ ዘላ ናይ 110 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ንቁጠባውን ንግዳውን መዓላ ዝዓለመ ዘይኮነስ ነዚ ዞባ ንምቁፅጻርን ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሃገራትን ሕንፍሽፍሽ ፈጢርካ ንሳ ተዋጻጻሪትን ጎብለልን ናይ ዞባ ንኽትከውን ትጥቀመሉ ዘሎ ስውር ፖለቲካዊ ሽርሒ ምዃኑ ክስታት ኣቕሪቡ ዝርከብ ዘሎ ብተደጋጋሚ እዋን ኣብ መንጎ ጅቡትን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ምሰሓብ ናብ ዝለዓለ ደረጃታት እናዓረገ ይኸይድ ኣሎ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ትካል ዲፒ ወርልድ ኣብ ወደባት ጅቡቲ ዘካይዱ ዝነበረ ስራሕ ጅቡቲ ነቲ ትካል ካብ ወደባታ ምስጓግ እቲ ትካል ዘልምዖ ዝነበረ ወደብ ክትህግሮ ተራእያ ነይራ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት እቲ ምፍሕፋሕ ካብዚ ይጅምር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ወደብ ባርባራ ወተሃደራዊ ማዓስከርን ካልእ ነገራትን ትድኩናላ ጅቡቲ ነዚ ኩነታት ከም ዘይተቐበሎ ብተደጋጋሚ እዋን ከተጠንቀቕ ጸኒሐን ኣላን ጅቡቲ ከም ሃገር ነዚ ሕጂ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ተቃውሞታታ ተስማዓላ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሱዳን ስዑድ ዓረብን ግብፅን ዝምስረት ወተሃደራዊ ኪዳን ክትፅምበር ዝለዓለ ተኽእሎታት ከም ዘለዋ እውን ድሕሪ መደረ ናይ ፕሬዝደንት ናይዚ ሃገር ሓበሬታታት እናወፅእ ይርከብ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ምስ ኢማራት ብምዃን ዘካየደ ዘሎ ጻሕታሪ ተግባራት ንኢትዮጵያ ዓብ ዝኾነ ጽፍዒት ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት እናሰከማ ይርከብ ኣሎ እዚ ሕጂ ምጅቡቲ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ምስሓብ ብህፁፅ ክፍታሕ ኢትዮጵያውያን ሓያል ጻውዒታት የቕርቡ ኣለዉ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ከይኣክል በቲ ወደብ ዝኣቱን ዝወፅእ ንብረት ዋላ ንግዚኡ ደው እንተዳኢሉ ኣብ ኢትዮጵያውያን ክፈጥሮ ዝኽእል ቁጠባዊ ጸገምን ሕንፍሽፍሽን ኣቃሊልካ ዝረአ ይኮነን ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ምዛገ ስረጥ ሃገር ኢትዮጵያ ዝተተሓዘ ኮይኑ ጾላዊ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ጀዋር መሓመድ ስርዓት ብልጽግና ንምእላይ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ክንቀሳቐስ ከም ዘለዎ ኣብ ዝመጽእ 3-4 ወርሕ ስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ክእለ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይግበር ከም ዘሎ ዓበይቲ ተስፋታት ኣብ ቅድሚት ከም ዘሎ ጀዋር መሓመድ ሓቢሩ ይርከብ ኣሎ እዚ ሓጻር ቪድዮ ናባኹም ከብላ ንከታተላ ስራው ይቀጥላል ወደፊትም ይቀጥላል ይሄን የምናደርገው አብይን ለመጣል ብቻ አይደለም ኮርስ የመጀመሪያ ዓላማችን ሀገራችንን ህዝባችንን ከአብይ ማትረፍ ነው እኔ የዚህ ትውልድ ትልቁ ኃላፊነት የሚመስለኝ ከፍተኛ የሆነ ሀገራዊ አደጋ ነው የተደቀነበት በዚህ ሰው እሱን ማድረግ የሚቻል ይመስልሃል ጃዋር አብይ አገሪቱን ከአብይ መንጋጋ ማለቀቅ ማትረፍ ይቻላል ይቻላል አሁን ተስፋ አለ ከ6 የዛሬ 3 ወር ነው ሶማች አሁን ባትሪ እየሞላ የተሻለ ይቻላል ምክንያቱም ባለፉት ወራቶች ባደረኳቸው ውይይቶች በተናጠልም በቡድንም ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ሊቃኖች ጋር ባደረኳቸው ውይይቶች በነበረ አጋጣሚ አንድ የተገነዘብኩት ነገር አለ የኛ የፖለቲካ አመራር ባለፉት 7 ዓመት ቀውሶች አስበነው ገምተነው ማናቀው ስለሆነ ከፍተኛ ሆነ የስነልቦና ስብራት በሁሉም ውስጥ ከቷል ሁሉም ምን አይነት አደጋ እንደመጣብን ተገንዝቧል ይሄ የኛ የፖለቲካ አመራር ፖለቲካችን እንዲሰክን አድርጓል ሰዎች ዝም ብለው አሁን እንትን እንዳትወዙ ቴዲ ይሄ ጸራቢ ስብስብ እንደዛ አይደለም ይሄ ሀገርና ህዝብን የማዳን ከልብ ታምኖበት ነው ሰዎች እየተወያዩ ያሉት በተለያዩ ስብስቦች በተለያዩ ውይይቶች ውስጥ በሚዲያም ቀርቦ ብቻ ሳይሆን በግልም በተለያዩ ስታየው ከተለያየ ጽንፍ ላይ ናቸው የምትላቸው ሰዎች ሳክነው ነው ያገኘዋቸው አሁን ሰሜን አሜሪካም ሲሄድ በአውሮፓም ሀገር ቤት ካሉ ጋር ሲወያይ ጫካ ነፍጥ ይዘው ያሉ
ኮማንደሮችን ሳወያያቸው በኢትዮጵያ አይቼም ማላቀው የፖለቲካ ስክነት እና ብስለት ነው እየታየኛለው። ይሄ ተስፋ ይሰጠኛል። የዛሬ 6 ወር በጠየቀኝ ኖሮ የዛን ያህል ተስፋ አልነበረኝም። አሁን ተስፋዬ ከፍ ያለ ነው። ነባራዊ ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲስ ኮንዲሽንስ እየተሟሉ ሙሉ በሙሉ አልተሟሉ እየተሟሉ ስርዓቱን ለመጣል የሚያስችል በቂ ነገር አለ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኩነታት ከም ዝንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለናዩ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ዜናታት ናባኹም ከም ዘቕረብናዮ ንኣካላት ጸጥቶ ፖሊስ ምክልኻሉ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ንኽጸንሑ ትእዛዛት ሂቡ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ናይቲ ሃገር ብፍላይ ከዓ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መንእሰያት ብጅምላ ክኣሰር ይርአ ኣሎ። እዚ ከዓ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ተላዒሉ ስልጣኑ ከያልዮ ሓያል ስጋት ስለ ዘለዎ እዩ። ክሳብ ንላዕለዎትን ታሕተዎትን ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእቱ ክኢሉ ይርከብ ኣሎ። እዚ ሕጂ ጀዋሃር መሓመድ ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምስ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ከኣልይዎ ዝደልዩን ሓይሊ ዘለዎም ርክባት ተፈጢሩ ይርከብ ከም ዘሎን እቲ ባትሪ ይመልእ ከም ዘሎ ንብልጽግና ሙሉእ ብምሉእ ካብ ስልጣኑ ንምጉሓፍ ከዓ ምንቅስቃሳት ክጅመር ምዃኑ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ተስፋታት ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ ጸለውቲ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ናይ ክልል ኦሮሞ ከም በዓል ጀዋሃር መሓመድን ለማ መገርሳን መንእሰያት ክልል ኦሮሞ ክዳለው ብተረጋጋሚ እዋን ኣብ ዝቅንያት ሓበሬታታት እናሃብኦም ዝርከብ ዘለው ብልጽግና ሰዓታት ዕርበቱ ይቀላጠፍ ኣሎ። ብየናይ መንገዲ እቲ ጨወታታት ክዛዘም እዩ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። ሓደ ነገር ንጹር ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ግን ንስርዓት ብልጽግናን ሕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ 360 ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ካብ ኢትዮጵያ ወፃን ምንቅስቃሳት ይካየድ ምህላው እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎሚ ኣዳልዩ ዝነበርኩ 3 ዜናታት እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሬ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ